नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज ओडिया भागवतर सुंदर पदटे रही परम विष्णु भक्त जगन्नाथ दास रचना करिसंती पठन करने संगे संगे आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। स्त्री पुरुष देह बही यह संसार जनमयी। हाँ क्या यही कथाटी किए क्या कौन पाई कही स्वयंभू का मनु परम विष्णु भक्त ध्रुव को कही आपण माने भल भाव जानी से उतानुपादंकर सुपुत्र ध्रुव थिले। तांकर माता सुनीति सावत माता सुरुचि रही। सुरुचिंकर एकमात्र पुत्र उत्तम थिले। सुनीतिंकर पुत्र ध्रुव थिले। यह सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी ध्रुवंकर दुई जन पत्नी रही। भूमि को विवाह करथिले। तांकठारु कल्प वर्षर दुई जन पुत्र जन्म ग्रहण करथिले। द्वितीय पत्नी इला थिले। तांकठारु उत्कल नामक पुत्र जन्म ग्रहण करथिले। देखंतु सेई सुरुचिंकर पुत्र उत्तम वन रे भ्रमण करुथिले। मृग शिकार करने हिमालय पाददेश प्रवेश करुथिले। ठीक यही समय जड़े बलवान यक्ष समर करी बध करदेले। जहाँ फल ध्रुव परम वीर थिले विष्णु भक्त थिले। अलकापुर उपरे आक्रमण करथिले। यक्षंकर 13 नियुत सैन्य रही एमानक सहित समर करुथिले। माया युद्ध रे एमाने पारंगम हासिल करथिले। सुंदर भाव ध्रुव समर करुथिले। सुंदर भाव माया युद्ध प्रक्रिया आरंभ हो गला। रक्त कफ मल मूत्र आकाश मार्गरू पकाउथिले। पुणी दुर्लभ अस्त्र ध्रुवंक उपरे प्रयोग करथिले। ध्रुव मध्य नारायण अस्त्र प्रयोग करथिले। माया शक्ति नष्ट कले। क्रोधान्वित हो गले। जेपरिकी परीक्षितंकर देहांत घटीथिला। तांकर पुत्र जन्मजय सर्पमेध यज्ञ प्रक्रिया आरंभ करथिले। ठीक से भाई भाव जेहेतु सान भाई उत्तम को ये यक्ष माने बध करिसंती भयंकर भाव संहार करथिले। यही समय स्वयंभू का मनु उपस्थिति जाहिर कले। 5 वर्ष परम ब्रह्म विष्णु को दर्शन करथिले ना। सत्वगुण को धारण करिच। पुणी सहनशीलता गुण धारण करने दरकार। यही यक्षपति दयाशील होगा दरकार। जड़े भूल करिछि संपूर्ण वंश को संहार करने ठीक नुह। देहादि रूपले परिणत होइथिबा पंचभूतरु स्त्री पुरुष सृष्टि होता है। भगवान निज इच्छा विश्व को रचना करती। जीव जंतु मान को सृष्टि करती पालन करती संहार करती। ये जन्म जो माने पुरुष होइचंती आर जन्म स्त्री होई पारंती नारी होई पारंती। एही भली प्रक्रिया चलता है। गुण मानकर हास बुद्धि घटिबारु भूत मानक द्वारा शरीर कौन घटिता है सृष्टि होता है।
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚୁମ୍ବକ ହୁଅନ୍ତି, ଲୁହାଖଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ନାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ଏ ଜୀବ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ସଦାବେଳେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜଣେ ଗୁହକ ତୁମର ଭାଇଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଗଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ରହନ୍ତି କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବୁଝିଗଲେ, ସମର କରିନଥିଲେ ଏବଂ କୁବେର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ବର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ କୁବେରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଦାବେଳେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଏଇଭଳି ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ସଂହାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ହାସଲ କରେ, ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହେ, ପୁଣି ଭ୍ରମିତ ହେବି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେବି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସଦାବେଳେ ମୋର ଭାବ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଏଇଭଳି ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।